अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आटम 2020 यानी ख़ज़ां 2020 के जो इम्तहानात हैं के हवाले से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इन प्रोग्राम्स में शामिल है ADC, ADE, AD, HRM, बैंकिंग एंड मार्केटिंग, BEd न्यू, BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड BS ODL जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए है। तो कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि दर्जे बाला जो प्रोग्राम्स हैं उनका इम्तहानात का जो कैलेंडर जारी किया गया था वो 16 अप्रैल से 31 मई तक था, लेकिन कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र वो इल्तवा का शिकार हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मजाज अथॉरिटी ने एक पॉलिसी मंजूर की है जिसके कुछ चीदा नकात दर्ज झैल हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि तमाम मुतल्लका तुलबा का इम्तहान ऑनलाइन बज़रिया आगाही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आगाही LMS पोर्टल के ज़रिए लिया जाएगा। तुलबा को सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम के मुतल्लका कोर्स कोड के पेपर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे आपके पहले से बने हुए LMS अकाउंट में अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे पेपर, यानी एक पेपर 8:30 बजे आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो जो कि रात 8:30 बजे तक अपलोड रहेगा। तलबा को मुतल्लका कोर्स कोड का जो पेपर है वो हल करने के लिए 12 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर तलबा अपने जवाबात MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टाइप करके जवाब मुकम्मल होने के बाद कॉपी करके LMS अकाउंट के अंदर मुतल्लका जगह पर पेस्ट करेंगे या फिर वर्ड की एक फ़ाइल बनाकर सेव करेंगे और LMS अकाउंट के पर अपलोड कर देंगे। यानी ये हैंड रिटन नहीं होगा कि पहले था कि हैंड रिटन पेपर लिखकर स्कैन करके वो भेज दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आपको कंप्यूटर के ऊपर पेपर टाइप करना पड़ेगा MS ऑफिस वर्ड में, तो फिर उस फाइल को अपने LMS पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट है जी, 12 घंटे के बाद जो पिछले कोर्स कोड का पेपर होगा वो आपके अकाउंट LMS अकाउंट से ख़त्म हो जाएगा और अगले दिन सुबह 8:30 बजे डेट शीट के मुताबिक अगले कोर्स कोड का पेपर अपलोड हो जाएगा, जिसको इसी तरह से हल करके सबमिट करना होगा। नंबर 3 पॉइंट है, पेपर को हल करने से पहले दी गई हदायत को गौर से पढ़ लेना है और समझ लेना है। जवाबात मुतल्लका मुआद और अपने अल्फाज पर मुश्तमल हो, यानी गैर ज़रूरी तशरीहात से परहेज़ करना है। गैर मुतल्लका चोरी शुदा किसी किताब या दूसरे मीडिया से कापी शुदा मवाद मुस्तरद होगा और मुतल्लका तालिब इल्म के ख़िलाफ़ चरबा साजी और नकल का जो केस है वो बनाया जाएगा। कोर्स मटीरियल के हवाले से अमली ज़िंदगी के मुशाहदे की बुनियाद पर अपनी राय का इजहार करें। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए आपके जवाबात मुतल्लका सॉफ्टवेयर से गुजारे जाएंगे, यानी अगर आपने किसी वेबसाइट से हूबहू नकल करके लिखा हुआ है तो फिर वो आपका प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने कहीं से कोई चीज़ देखनी भी है या कुछ पढ़ा हुआ है तो हूबहू नहीं लिखना, उसको अपने अल्फाज में लिख देना है। इस चीज़ से परहेज़ करना है। अगला पॉइंट है जी, हर कोर्स कोड का पेपर कुल 3 सवालात पर मुश्तमिल होगा, यानी हर पेपर में 3 सवालात होंगे जिनके जवाबात आपने MS वर्ड में टाइप करके अपलोड करने होंगे और तमाम सवालात लाजमी होंगे, आपने कोई छोड़ना नहीं है। एक सवाल का जवाब 600 से 800 अल्फाज तक लिख सकते हैं। 800 अल्फाज से ज़ायद होने की सूरत में उस सवाल की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 600 से कम ना हो और 800 से ज़्यादा अल्फाज ना हो। जब आप वर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो आपको वर्ड काउंट करके भी देता है वो सॉफ्टवेयर, तो ये इजी रहेगा आपको याद रखने के लिए कि आपके जो अल्फाज हैं वो कितने हो चुके हैं। इससे आपने परहेज़ करना है कि आपके जो पेपर है वो 800 अल्फाज से ज़ायद ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है जी, LMS के हवाले से किसी भी मुश्किल सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लका रीजनल ऑफिस के हेल्प डेस्क पर रब्ता करना है। किसी भी सूरत में बाई हैंड या डाक के ज़रिए रीजन या मुतल्लका ट्यूटर को जवाबात नहीं भिजवाए जा सकते, सिर्फ LMS पर ही अपलोड करने हैं।
یعنی ڈاک کے ذریعے آپ نہیں بھیج سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی وہ پروگرام جن کا موڈ آف اسٹڈی اردو یا عربی ہے، یعنی جن کا موڈ آف اسٹڈی عربی یا اردو ہے، ان کورسز کی لسٹ یونیورسٹی ویب سائٹ پر STE کے لنک میں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ان کے طلباء متعلقہ پیپرز کو پہلے اردو یا عربی میں اپنے ہاتھ سے کسی بھی قسم کی سفید کاغذ پر حل کر کے اسے سکین کر کے PDF فائل بنا کر جس کا سائز 5 MB سے چھوٹا ہو وہ فائل بنانی ہے، اس کو LMS اکاؤنٹ میں اپلوڈ کر دینا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کا پیپر ہے اردو زبان میں یا عربی میں ہے تو پھر آپ نے ہینڈ ریٹن لکھ کے اس کی فوٹوز بنانی ہے، فوٹوز کو PDF میں کنورٹ کرنا ہے فائل میں، اور اس PDF کو اپلوڈ کر دینا ہے LMS پر۔ اپلوڈ کی سہولت جو ہے وہ 12 گھنٹے تک موجود ہوگی، جس کے بعد اپلوڈ نہیں کیا جا سکے گا، یعنی 12 گھنٹے کے اندر آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، یہ تھا جی عربی اور اردو کے لیے ہینڈ ریٹن۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ پروگرام جن کے جواب صرف اور صرف اردو یا عربی میں دیے جانے لازمی ہیں، ان کے جوابات اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں اور ہر حل شدہ جو صفحہ ہے اس پر اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور دستخط لازمی کرنے ہیں۔ لکھائی آپ کی جمع شدہ مشقوں اور آئندہ پیپرز کے ساتھ ٹیلی کی جائے گی۔ ٹیلی نہ ہونے کی صورت میں انفیئر مینز کا کیس بنایا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بقیہ تمام پروگرامز جو اوپر دی گئی لسٹ میں موجود نہیں ہیں، یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی ایک فوٹو ساتھ اٹیچ ہے ویڈیو میں۔ بقیہ تمام پروگرام جو درجہ بالا لسٹ میں موجود نہیں ہیں، ان کے جوابات آپ انگریزی میں ٹائپ کریں گے اور اوپر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اپلوڈ کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی آگاہی LMS پورٹل سے متعلق مزید تفصیلات کے لیے آپ aghi.aiou.edu.pk کو وزٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کو ڈسکرپشن میں یہ لنک مل جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو معلوماتی SMS بھی آپ کے دیے گئے موبائل نمبر پر کیے جائیں گے۔ ساتھی طلباء سے رابطے میں رہیں اور یونیورسٹی ویب سائٹ کو چیک کرتے رہیں۔ LMS سے متعلقہ کسی بھی قسم کی سپورٹ، مثلا لاگ ان، یوزر نیم، پاسورڈ بھول جانے کی صورت میں، ان تمام صورتوں میں اپنے قریبی ریجنل آفس کے فوکل پرسن سے رابطہ کر سکتے ہیں، جن کی تفصیل اس لنک میں موجود ہے۔ یہ لنک آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس لنک کو ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا جائے گا تاکہ آپ آسانی سے اپنے جو علاقے کا ریجنل آفس ہے، اس کا فوکل پرسن ہے، اس تک آپ رسائی حاصل کر سکیں۔ درجہ بالا لنک صرف سپورٹ کے لیے دیا جا رہا ہے، اس لنک پر آپ جوابات نہیں بھجوا سکتے۔ یہ تھے جی کچھ چیدہ نکات جو نیکسٹ ایگزام ہونے جا رہا ہے، کچھ پروگرامز کے لیے ان کے چند نکات پیش کیے گئے ہیں تاکہ آپ کا ذہن بن سکے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کس طرح کا ہے اور آپ نے پیپرز حل کر کے کس طرح یونیورسٹی کو بھیجنے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز ایجوکیشن سے متعلقہ اور جاب سے متعلقہ معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔